Guys, so pakbit guys. Ayan, luluto na. Ayan guys. Ayan guys. Saka yan yung yung huli ko kanino, pinaksiw ko. Ayan guys. Ayan, luto na guys. Kakain na tayo. Ayan mga guys, yung ulam namin. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys, yung ulam namin yung pakbit saka pinaksiw na tilapia. Ayan guys, yan pinaksiw. Pwede ka naman tumigil sabihin mo, pagod na ako, ayaw ko magturo.